ମୋ ଝିଅର ଗୁରୁ ଜଣେ ଦେଖିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଜଣେ କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଝିଅ କାଇଁ ନମସ୍କାର ଶିଖେଇଲେନି अभ्यास नहीं है और शासन को अच्छा जियो केते पाठ करछो वस्तु आ आगु कोन है मुझे बापा मां रो ने मु चाहू से आउ आगु पढू किंतु तमा वस्तु करे एटा भाबेला भूल आजिकल दुनिया रे के पाठ पढ़ा पढ़ाई सब के बड़ बड़ करे चेष्टा करेला नहीं चाहिए तो बाहागर पर से पढ़ी परिबो हां निश्चित है हम तब सुविधा देई पर प्रॉब्लम नै हमर घर रे से अधिक पाठ पढ़िया को सुविधा दो हमर से विशेष काम नै मत नै हमर सब चाकरन पे काम करू से खाली जियो भले हमर रहबो शक्ति की सुविधा देले तार मुखिला भी केते कोन करतो पढ़िबो निश्चित भाबे पढ़े तार पढ़िबो बहुत इच्छा है आओ जियो तमर पसंद आओ हम तो समझ हेले समझ के खला करियो ना ठीक है आगे मत समय सुविधा देगी आप लोग दिन निश्चित निश्चित हम मु आपन डाके दे वेलकम करता आगु हम कहि हां आओ काम करू बसु कि होता वाला अच्छा जति हमर तो फाइनल हे गला वो देखि पळि पळि जाई आ देखि कोन अछि दरकार नै ए कानी लोक बोलो जो मु पसंद करे ये गोटे काम करबा वो तो हमर जेजा हम बहुत काबू पूजी आसी दियो डेटटा से डेटटा मु देई दूची आ तब तक प्रिपेयर आपण हे जिवे आ ना कोन कहू ना आपण संदेह अछि ना संदेह कोन जानि से जे जनो पर रहबो आथि से खाली जीवो किछ न डेट फिक्स कर पुरा हां डेट हम काटी आपण दियो तो हमर मार्गदर्शन मास प्रथम शुक्रवार दिन करबा शुक्रवार आसी माने बाहर मत दीटा दुगो देखा तो भलो अछि मंद अछि मैं तो गोटे जगह न होई पारे आगो समाज अपन चारटा गुरुवार अछि এটা স্কিপ করে ठीक अछि आपण कोया अनुसारे शुक्रवार डेट काटी आ उटे डेट के हम करबा शुक्रवार परे मास करबा पुरो 15 दिन के गैप रे किला जो देई छी आपण पुरो रेडी हेबे ताको ने मते इन्फॉर्मेशन देबे एकर मु आसी ठीक है गीता हठात एमती एक समय आस बुझीपार नी देखु तो आज दिन में तो निश्चय किंतु अर्थ ही अनर्थ कारण आम जो अर्थ नथियो तार झील बाहर कौन किसी करें ठीक अच्छे तुम घर समय था झील टे देख तो मुझे बैंक दे आसती अच्छा के आवश्यक पड़ो मुझे जोगाड़ कर ठीक अच्छे हाँ तापर क्या हमें मंगलवार दिन ओटीवी रे देखु रात 10 रे 11 हला या किछ नै ओटीवी रात 10 टा आधुरे 11 आपण सुई पड़ जाते मु 12 सुई डेले साइबर क्राइम फ्रॉड केते प्रकार या किछ नै नमस्कार सर नमस्कार सर गोटे पेशेंट रूम पे देखी मोर के देखा ठीक है भाई निश्चित भाव कम कहते
ଦେଖିଲି ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମର ଗୋଟେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି 7 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ 8.5 ଲକ୍ଷ ଉଡେଇ ଯଦି ନିୟମ ହେଲା ଆମର ହାତ ଧରି କାମ କରୁନି ମାଗିଲି ଟିକେ ଚଢେଇ ଦେଇଛୁ ନା ଯାହା ବି କରିବେ ନା କଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ କି ଆଜି ନହେଲେ ତ କାଲି ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କିଛି ନା ତମର ତ ଅଛି ନା ନାକର କାନ ଯାହା କିଛି ଅଛି ନା ତାକୁ ଦେଖିବା ଆଜିକାଲିକା ପିଲା କଣ ସେ ଅଳଙ୍କାର ନବ ତାକୁ ବଢିବ ହଁ କରିବି ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତ କୁହ ତାକୁ ବାରେ ସେ ଫୋନ କଲା ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଥିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ ବାଟ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ହଁ ମୁଁ ବାଟ୍ୟା କହୁଥିଲି କଣ ହେଲା ପୁଅ ଗୁଜରାଟରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ହଁ ହଁ ଗୁଜରାଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲେ କ୍ରାଇମ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଶୀଘ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ କାର୍ଡ ଛାଡନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ WhatsApp କରୁଛି କଣ ନମ୍ବର। କହିଲେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆମେ ମିଛ କଥା ଏସବୁ ମିଛ କଥା ମୋ ପୁଅ ଏସବୁ କେବେ କରିପାରିବନି କିଏ କହୁଛି ଆପଣ ସଠିକ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ଗୀତା କଣ କହିଲା ଭଲ ଆସି ମୋ ପୁଅ କଣ କ୍ରାଇମ କରୁଛି ନାଇଁ ସେ କଣ ପୋଲିସ କାଜରେ ଅଛି ମୋ ପୁଅ ଦ୍ୱାରା କାମ କେବେ ହେବନି এটা সম্পূর্ণ মিছ ଆଉ ଥରେ ତମେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖ ଏପିସୋଡଟା ଦେଇଥିଲେ हेलो 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 फोन काटू फोन उठाऊ अरे कौन हैला एमती कौन हैला तो तेरे आश्चर्य लाଗୁଛି ପିଲା ତ କିଛି କହିବନି ବାହାର ସେ ରହିଲା କେଉଁ ତୁ ସଂଗରେ କହିଲେ ଏମିତି होते କଣ ହେଇତେ ତ ଆଜିକା ଦୁନିଆ କଣ କହିବ ମଣିଷ हेलो ହ୍ୟାଲୋ ଗୀତା ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି। हां कौन କହିଥିଲେ ଆମେ କେସ୍ ଫରୱାର୍ଡ କରିବୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ କହି ନାଇଁ ନାଇଁ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ କହି ଦଉଛି କି ତମ ଧର୍ମ ହବ ସେ ପଇସା ଯାହା ନା କାହିଁକି ଆଗ ମୋ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚା देखो गीता ନାଇଁ ନାଇଁ कौन से भूल कले ही ନାଇଁ ସେମାନେ ନାଇଁ ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିବା କୁଆଡେ ନେଇଯିବେ କଣ କରିବେ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ସେ ମାରେ। ଭୁଲ କର देखो ନା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋ ପିଲାର ଜୀବନ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି पुत्र मोरे विषय अंध होने इच्छा पुत्र मोरे विषय अंध होने अरे मुझे भी सेटा हो तो मुझे को सेटा हो तो मुझे को सेटा हो दिला କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ହିଁ ମତେ ଦରକାର ताले तो कहूला ये पैसा भाई आगे घर बाहर पाई रखिले सेही तमरे फोन रखो भाई ए पैसा मुझे बाबा को दे देनी ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ଭୁଲ କିଛି କରିନି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋ ठीक ପୁଅ अछि ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ठीक अछि तमर से अभिमान ले स्वभाव भाई मु निश्चित आगे पैसा ହଁ पठौछि ଦେଇଦିଅ। ठीक अछि ହଁ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ସେଟା ଦେଇଦିଅ ତମେ ए देखो हमर कथा मानी से अयोग्य पुग योग्य भ पर जानियो कि 3 लोग हम क्विट कर देले ତମେ ଦେଇଦିଅ କିନ୍ତୁ ପରେ ଜାଣିବ ଯେ ମୋ ପୁଅ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନି मु भी जाऊ बाबू भूल न करू ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ମୋର ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଏ ଯେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ମାରିବା ଆମେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ବାଦ ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି ନା ନା ମୁଁ ଜଣେ ମା ତେଣୁ ଗୋଟେ ମା କେବେ ଏ କଥାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି हेलो हेलो कौन ला क्लास से फोन कर देलु ताले ए तो आस्था फोन आ तुम पैसा पठाबे टंका देखिलो देखियो गीता म कहि दिला म ठीक अछि से पैसा आ से गुलियो कर आ से कौन फ्रॉड दिला फ्रॉड हे भगवान कौन करिबी तो जो बड़ा ही रहि दिबो देखो खेली को भूल में हमर सब साथ गला बहुत बहुत